Dia bilang dia nggak mau komen karena kalau komen mungkin dia bakal bikin dia sakit hati. Kayaknya makanannya parah banget. Let's see. Translate tidak berfungsi di bagian icip-icip makanan, jadi aku nggak akan translate ya. Aku cuma nunjukin visualnya aja ke kalian. Satay sosunuz var mı? Yok çünkü satayı ben önceden yaptım ama çiğ tavukta o tavuğunu marine ettiğim için çiğ tavuklu koyamadım. Intinya Summer Chef nanya mana saus dari satenya, dan Simbaya ngejelasin kalau dia nggak bikin sausnya, tapi sausnya udah dimasukin ke nasi atau dimasukin pas jadi marinasi. Aku nggak paham. Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Acem pilavı mı? Hayır. Senin sosu buraya dökün. Pilavın içerisine dökün. Şifa biliyorsun. Satay sosu var mı? Pilavın üstüne salça. Pilavın üstüne mi? Mereka nanyain saus satenya lagi, terus katanya udah ditaruh di nasi atau gimana? Sarı bandırıyoruz. Bana satay falan. Siz dediniz mi satay sosunu böyle yapıyoruz? Ve her şeyi koyup yiyoruz. Zaten bambaşka bir şey oluyor tabii. Kalau dilihat-lihat bumbu-bumbu sate ini pada pucet-pucet banget nih, kayak sakit tipes. Mana kecapnya? Ada putih-putih, ini kayak sate-sate mahal gitu ya. Ini kalau kita kan ada sate pinggir jalan gitu kan, coklat banget sampai hampir hitam. Lapar gimana? Satay sosu ne? Şurada ufacık bir şey var ama şimdi ben size eksik malzeme, eksik sebep Kayaknya mereka nggak dikasih gambar buat satenya deh, jadi mereka kayak nggak paham gitu. cevabı vermek istemedim. En azından orada çabamı görmek istedim. Jadi kebanyakan mereka bakal nanya sate sosnya mana gitu. Nasıl duruyor? Bence güzel. Tavuklar tavuk şiş gibi duruyor ya. Hiç böyle bir Asya havası almıyor bunlar yemeğe. Dia bilang ini ada masakan di Turki pakai tusuk juga, namanya tavuk sis itu kayak sate ayam yang Turki gitu. Dia Mehmet saya bilang ini sate apa tavuk sis gitu. Kan bumbunya kuning juga. Sosu nerede dedi? Unuttu mu? Hayır unutmadım duymadım. Ama bunu bozmak istedim. Ditanyain saus lagi. Oo, anımız da var. Biraz sumak atar insan şuna ya. Yoktur şefim. Dia bilang Anımız yang su var. mana? Jadi lapar.
Kenapa mereka masak timun sama tomatnya ya? Benim kadar ben sosunu kullandım aslında ama nasıl patlıcanı? O yüzden biraz Buralar hata yapılacak yerler. Ditanya kenapa nasinya putih kalau kayaknya ya, kayaknya. Soalnya dia ngomong putih-putih beyaz-beyaz. Hasan. Hamburger'i götürüyor burada. şefim hiç aslında alışık olmadım benim. Bak. O yüzden biraz zorladı beni açıkçası. Bunlar MasterChef yapalım. Tabii ki. Her zaman söylüyorum. MasterChef Türkiye her zaman en zayıf noktadan vuruyor adamı. Looks not bad ya, kayaknya enak. Cuman dia nggak lolos. Bunlar ne burada? Değerlendireyim ben önce. Kayaknya nggak enak lagi. Sosunu biraz erken verdiymiş. Telurnya bagus banget. Şefim sosuna başlayın. Nggak ada yang Yazanları. nggak ada yang bikin saus pakai kecap gitu. Sosum yok ama üzerine sürdüm pişirirken de sürekli yani çok sulu olduğunu fark edeceksiniz. Sosa ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Ama üzerine koyabilirsiniz dediniz diye ben her şeyi Afiyet olsun. Kayaknya mendingan deh. iyi olanlar var. Çok güzel olan 2 tane var. Az sonra görüşürüz. Dia bilang ada yang enak 2 orang. Sisanya nggak tahu. Ini chef-chefnya kayaknya dari rumah belum makan. Dari ujung sini sampai ujung sana kenyang makan nasi goreng. Bir sonraki tura katılmaya hak kazanan aday sayısı sadece 5. Cuman ada 5 orang yang maju ke challenge berikutnya. 5 orang ini kayaknya jumlah minimum deh. Soalnya umumnya 6, bahkan ada yang sampai 7 orang kemarin aku lihat. Jadi saking yang lainnya nggak qualified kayaknya, jadi cuma 5 orang di tantangan kali ini. Antara bangga sedih gitu ya, kayak wah ini masakan sederhana gitu. Kayaknya kalau kita masak di rumah 15 menit juga jadi, tapi kan nasinya nasi kemarin ya, nasi ready, nasi udah siap. Terus ini pakai sate ayam juga, jadi emang kayaknya agak ribet sih. Tapi seru aja gitu lihatnya, jadi pada heboh. Orang-orang kesulitan masak-masakan yang kita masak sehari-hari. Lara ve Serdar Aku skip sampai ke evaluasi ya, karena kalian tahu siapa yang maju ke babak berikutnya kan, kayaknya nggak pernah minta maaf. İkiniz arası Hatay sosunun olması sıkıntı. Gerçi Araz'da da yoktu ama Araz o kadar iyi bulamış ki. Bu da o. Jadi Summer Chef ngevaluasi si Mbak ini, dia bilang dia nggak menyajikan saus di satenya. Sementara Aras yang berhasil maju ke challenge berikutnya, dia juga nggak ngasih
saus, cuman ada alasan tersendiri, aku kurang paham apa alasannya ya. Ve tavuğun çok kuru. Mereka bilang masakannya terlalu kuat rasa serehnya. Azize, o salatayı niye yaptın, nasıl yaptın göstermeye rağmen anlamadım. Dia bilang, lo bikin apa gitu. Üstüne üstelik sos da yok, tavuğunda kaplama da yok. Nggak ada saus, terus ayamnya O kenapa yüzden gitu. maalesef Ben Salatnya juga, terus malah kenapa dia bikin salad gitu. Yang lain kan cuma bikin salad. ısrarla Görkem'e sordum. Salata şeklinde mi yapıyorsunuz dedim. Evet dedi. Jadi semua show nggak mungkin ada nggak ada dramanya. Jadi ini salah satu drama yang ada di MasterChef Turki. Jadi ya ada berantem. Si Mbak Aziza ini nyalahin si Mas Görkem karena dia memberikan informasi yang tidak akurat menurut Mbak Aziza. Tapi ya mohon maaf nih, ngapain lu nanya-nanya temen lu gitu, ngapain lu percaya juga, lu udah nanya giliran salah lu nyalain dia. Hah? Emosi nih si Mas Görkem. Ben dedim salata ve domatesleri pirinç sirkesiyle sağlamamız gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Ama dedim sen Ama ben nasıl zaten- istersen öyle yap. Ben dedim bu şekilde Hayır, hatırlıyorum. yani Ben şu sana anda yap gerilmenin demedim. bir anlamı yok. Öyle Ben sana yönlendirmedim. kötü Şimdi niyetlisin sen, ama demedim. kötü niyet değil. Sen eğer ki bir salata yapıyorsun. Burada bir yorum, kötü yorum aldın. O Ini sampai akhir-akhir episode tuh mereka masih debat terus ya. Terus sampai si chefnya nanya, lu ngapain nanya ke dia gitu, emangnya dia asisten kamu gitu. Bener gak sih? salatayı yap. Kutay ve Ali aynı sıkıntı. Soya sos canlı bombadır. Asya mutfağında erken attığınız anda tuz yoğunluğunu inanılmaz arttıran bir üründür. Jadi Somerset bilang kalau harus hati-hati pakai soya sauce nih. Kayaknya mereka ini pakai soya sauce ngecapnya kecap asin. Terus ditambah garam, mereka nggak hati-hati sama garam, jadi mungkin terlalu asin atau gimana gitu. Dia bilang kalau masak-masakan ini pakai garamnya belakangan buat mastiin aja gitu. Jadi kalau udah asin pakainya dikit aja. Ini kayaknya mereka dari awal udah kasih garam, terus dikasih soya sauce, terus pakai garam, terus dikasih kecapan makin asin gitu. Aku sih nangkepnya kayak gitu. Hasan, o pilavı senin kapasitende bir adam nasıl yapar? Yani bir şey söylemek istemiyorum, söylersem kalbini kıracağım. Ya aku Geri translate. kalan her şeyi o kadar iyi yapıp öyle bir lapayı nasıl önümüze koydun? Bir şansın kaldı, gerisi sende artık. Başka bir şey demek istemiyorum. Ini aku translate. Dia bilang dia nggak mau komen karena kalau komen mungkin dia bakal bikin dia sakit hati. Kayaknya makanannya parah banget. Hüseyin sen de çok başarılı bir sanatçı. Jadi kali ini di masakan ini Hussein ini yang paling enak katanya masakannya. Arkadaşlar tebrik ediyoruz sizi. Maalesef bu seçimler sonucunda sadece 5 arkadaşımızı alabildik. MasterChef Türkiye'nin Sayang sekali cuma ada 5 orang buat başarılar. the challenge berikutnya katanya. Kurang lebih begitu isinya. Mudah-mudahan bisa nyampe ya intinya gimana. Aku coba sebenarnya pengen share visualnya juga sih. Cuman gimana sih orang Turki masak nasi goreng gitu. Seru kan? Mudah-mudahan seru ya. Mudah-mudahan seru. Kalau komentar dari aku sendiri, benernya agak kurang puas ya sama hasil masakan mereka. Tapi ya mungkin bisa dimaklumi karena emang ya gimana kalau orang nggak pernah lihat gitu, karena mungkin emang masakan kita belum setenar masakan Eropa atau masakan Asia Timur. Nah tapi menurut aku ya bagus juga sih dengan kayak gini, kan berarti enggaknya bikin awareness juga buat masyarakat di Turki gitu. Kalau ada loh masakan nasi goreng kayak gini masakannya, ya, meskipun mereka nggak bisa mewakili dari hasil masakan nasi gorengnya, jadi kayak mereka mewakili merepresentasikan, mengimplementasikan sesuatu yang kurang benar, kurang sempurna gitu. Ya tapi
kayak yang aku udah bilang tadi ya, seenggaknya ada awareness. Mungkin orang jadi googling atau searching masakan ini kan, siapa tahu, dan mencoba sendiri di rumah. Aku senang banget MasterChef Turki bawa challenge masakan ini di acara. Semoga kedepannya bakal ada lagi masakan-masakan Indonesia yang lain, mungkin rendang. Mungkin acaranya nggak cukup 10 menit kalian. Out of topic, aku pengen cerita sedikit. Jadi karena aku sering nonton ini sama August, terus aku jadi kadang penasaran gitu, gimana sih MCI sekarang, MasterChef Indonesia sekarang kayak gimana. Terus aku kadang suka ngecek di YouTube dan aku menyadari sesuatu. Kalian bisa lihat kan sekilas tadi MasterChef Turki kayak gimana. Mungkin kalian akan sadar kalau mereka hampir nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Kayak 95 lebih kayaknya 98% mereka ngomong bahasa Turki. Paham gak arahnya kemana? Bahkan kalian lihat sendiri, mereka ngomong bahasa Turki, dikasih caption bahasa Turki juga. Ya mungkin mereka ngomongnya lagi gak jelas ya. Dan aku struggling banget ya, gak ada satupun yang berusaha mentranslate acara ini. Gak ada akun-akun fake fans gitu ya. Tolong banget nih masyarakat Turki, kalian tuh butuh orang-orang kayak Pein Akatsuki ataupun Lebah Ganteng. Jadi aku bahas ini sama August gara-garanya waktu itu August cerita kalau Summer Chef nih, yang chef yang mirip sama Om Indro Warkop ini, itu pernah tinggal di Australia dan dia punya restoran kalau nggak salah di Australia. Otomatis kalau kayak gitu dia bisa dong bahasa Inggris, dia terbiasa ngomong bahasa Inggris juga. Tapi di sini hampir nggak pernah keceplosan ngomong bahasa Inggris, dia ngomong full Turki. Dan kalian tahu salah satu chef yang masih muda yang pakai kacamata itu Danilo, chef Danilo itu orang Itali. Kayak dia nggak banyak keceplosan ngomong bahasa Itali gitu, nggak. No stress. Mau bahasa Italia apa sih? Mafioso lezet lo. Enggak, dia juga nggak keceplosan ngomong bahasa Inggris, dia ngomong full Turki gitu. Dan pesertanya pun kayak gitu. Mungkin kadang ada istilah-istilah dalam memasak yang emang perlu pakai bahasa Inggris gitu. Tapi ya semua bahan makanan semuanya yang mau diomongin pakai bahasa Turki. Terus aku nonton kan MCI, yang aku tangkep ya, aku nggak nonton full episode, semua episode aku tonton, tapi dari potongan-potongan itu aja, setiap potongan 10 menit itu mungkin 40% kalian akan mendengar kata-kata kalimat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya aku nggak bilang ini negatif atau positif ya, cuman kayak menyampaikan aja. Aku nggak tahu harus bangga atau enggak. Oh, orang Indonesia banyak juga nih yang bisa bahasa Inggris. Ini nggak penting sih, cuman menarik gitu. Segitu aja kayaknya videonya. Mudah-mudahan apa yang aku pengen sampaikan itu sampai ya ke kalian. Saya pengen kayak ngobrol-ngobrol aja, sharing. Mudah-mudahan kalian suka sama video ini. Cuma ini video seru-seruan aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.